koristimo velike love 69-100 i male love makaze broj 7. Evo ovdje isto, ovdje imamo prebacivanje višegodišnje grane na dvogodišnju, prekraćivanje jednogodišnje grane otprilike za 1/3 njene dužine. Gledamo da formiramo vazni uzgojni oblik ili kotarsku krunu. Evo pogledajte ovu granu, blagi kosi rez koji mora da bude pravilan kao krov na kući, da voda